این наворҳо аз лаҳзаи партоби мушаки баллистикии байни қоравии Топл М аст. истифодаи бомби атомиро ҳам бисёриҳо чунин тасаввур мекунанд. зарбаи кӯлоҳаки харобиоваре ки бо мушакандози гаронвазне партоб мешавад. дар асл ин як силоҳи стратегӣ аст ки баъди таркиши он замин мисли хокистар ва беҳосил мешавад. иқтидори силоҳи ҳастаии тактикӣ ба фарқ аз стратегӣ хеле заиф аст. силоҳи атомии тактикӣ аз 1 то 100 килотон аст. ин дар ҳоле ки иқтидори силоҳи стратегӣ ба 1000 килотон баробар аст. силоҳи ҳастаии тактикӣ ба мушакандоз ниёз надорад. ин кӯлоҳакҳоро тариқи ҳавопаймоҳои бомбандоз ё мушак партоб кардан мумкин аст. русия беш аз 6 моҳ боз Украинаро бо ин васила мушакборон мекунад. силоҳи ҳастаии тактикӣ барои нобуд кардани истеҳкоми рақиб сохта шудааст. ба воситаи як кӯлоҳак мешавад ба масоҳати чандин километр ва ба минтақаҳое ки таҷҳизоти дигари низомӣ ба он пурра роҳ ёфта наметавонад зарба зад. 5 паёмад ё зарари он ба инсоният ба мо маълум аст. мавҷи зарба, радиатсия, олудагии радиоактивӣ. متخصصان و روانشناسان به آن 2 عامل دیگر اضافه می‌کنند: وحشت و فشار یا افسردگی بعد از ترکش. با چند نمونه چنین ترکش‌ها ما از تاریخ جنگ دوم جهانی آگاهیم. سال 1945 ارتش آمریکا به شهرهای ژاپن 2 بمب اتمی، یک خرد و یک عظیم ترکاند. در نتیجه بنا به حساب‌های تخمینی بیش از 100,000 نفر کشته شد. روسیه میتواند چنین ترکش‌ها را زیاد تشکیل کند. بنا به آماری که بخش روسی BBC با استناد به محققان انجمن عالمان آمریکایی آورده است، ذخیره کلاهک هسته‌ای روسیه برابر با تمام ذخیره‌های کشورهای ناتو است. این آمار عمومی سلاح‌های هسته‌ای است. شمار تنها کلاهک‌های تاکتیکی 1820 است. این همه برای حفظ مسکو و نیست کردن کشتی‌های زیرآبی پیش بینی شدند. با اطلاع کارشناس نظامی یوری فیودروف برای جنگ در خشکی تقریباً 600 کلاهک لازم است. این معلومات از منبع‌های مختلف جمع‌آوری شده است. مسکو شمار نیروهای هسته‌ای تاکتیکی خود را اعلام نمی‌کند.